Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير باب في مفسدات الصوم، وذكر المؤلف حفظه الله تعالى بعض المفاسد، فمن يذكر بعض هذه المفاسد؟ تفضل. الجماع، نعم، هذا يفسد الصوم. كذلك ماذا ذكر؟ نعم، الأكل والشراب متعمدا. أما الناسي الذي أكل ناسيا، نعم، معذور، لأنه ما أكل بقصده متعمدا. Celui qui mange involontairement et par oubli، فهذا كما جاء في الحديث فليواصل صومه. من يزيد؟ تفضل. إنزال المني، أحسنت، بشهوة بتعمد. أما الاحتلام أي في النوم فهذا كذلك لا يضر لأنه بغير قصد. ماذا ذكر كذلك عند من؟ تفضل. الحجامة، ماذا قلنا في الحجامة؟ يجوز، ولكن الأفضل الأفعال قبل رمضان أو قبل المغرب. لا تفطر الصائم على الصحيح، أي ça annule pas الصيام على الصحيح، لكن الأفضل c'est de la faire hors Ramadan, hors la nuit. الأهم المهم de ne pas la faire la journée. Et tout ce qui ressemble à l'hijama, comme les dons de sang et la akhiri, ça rentre في هذا. التقيؤ، est-ce que ça annule le siyam? التقيؤ c'est le vomissement. فالصحيح أنه ça annule pas الصيام. أما volontairement فواضح، أما volontairement فالصحيح c'est que ça annule pas الصيام. لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان ne se fait pas vomir volontairement في نهار الصيام. Pour sortir de ce khilaf, s'il n'y a pas de haja, pas besoin de faire هذا، خاصة في نهار الصيام. Et d'autres points qu'on a vu في هذا الباب. C'est un bab مهم. المفطرات، المفسدات، مفسدات الصيام، كذلك بعض العلماء l'appellent المفطرات. هذا c'est un bab مهم، لأن المؤمن يجب عليه الإمساك في هذا الوقت. Il n'a pas le droit de manger, boire, etc. فيجب عليه أن يعرف ما يفسد صومه وما يبطله. Et كما تقدم، il y a des choses في الحقيقة tu peux diviser هذا الباب en trois. Il y a des choses qui annulent clairement الصيام كالأكل والجماع, etc. Ça c'est بالإجماع. Et il y a des choses en aucun cas ça annule الصيام, mais c'est clair, comme le fait de se laver, de se parfumer, d'utiliser siwak إلى آخره. هذا واضح, on les fait ولله الحمد sans aucune gêne. بل si c'est siwak c'est une sunne. Il y a des مسائل كما تقدم معنا، et الحقيقة نحن on n'a pas détaillé لأن ce livre pour débutants c'est pas un livre où on détaille. فسي مسائل فيها خلاف قوي بين أهل العلم كالحجامة والتقي عمدا. فهذه المسائل ولو si on choisit أنها ça annule pas الصيام فالاجتناب أولى من باب الاحتياط كما تقدم من كلام بعض أهل العلم. Si la مسألة elle est pas claire ou le khilaf il est qawi, le musulman il préserve son siyam. Qu'est-ce qu'il va perdre s'il fait pas le hijama fi Ramadan ou dans la journée? Il va rien perdre. S'il en a besoin, il fait la nuit ou avant Ramadan ou بعد Ramadan, et il préserve son siyam, خاصة s'il a des doutes. وهكذا التقي إلى آخره. C'est ça le khulasa de هذا الباب المهم. تفضل من يريد يقرأ الأحاديث. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عبد
بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأديه عنها قال لو كان على أبي دين لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فسلني عن أمك عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وروى أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل إلى السحر. أحسنت. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في بيان أحكام القضاء للصيام. Après avoir cité hafidahullah ta'ala al-muftirat, et ce qui annule le siyam, et cite après ce chapitre هذا الباب أي القضاء, أي comment rattraper, comment compenser les jours manqués. قال حفظه الله من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا واضح que ça soit un sabab mubah, مثلا مسلم et voyage في Ramadan et il manque un jour, 2 jours, il rattrape s'il ne fait pas siyam pendant le voyage. Ou un malade. كذلك celui qui annule son siyam بحرام كالجماع, celui qui a des rapports في نهار رمضان, il rattrape ce jour. Et كذلك il a une kafara de jeûner 2 mois consécutifs s'il a le qudra. S'il n'a pas le qudra, il nourrit 60 pauvres. هذا c'est واضح. أن celui qui a manqué un jour, il rattrape. فعدة من أيام أخر. أي le nombre que tu as manqué, que ça soit بعذر شرعي ou quelque chose de haram, عياذا بالله, فالمسلم على كل حال il doit rattraper. Et s'il a fait quelque chose de haram, bien sûr il y a toub. Et s'il y a une kafara liée à ce péché, comme le fait d'avoir des rapports, فكذلك عليه الكفارة. قال ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته, أي أن هذا القضاء الأفضل c'est de se précipiter à rattraper ces jours. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقضي في شعبان, أي juste avant Ramadan. هذا الحديث montre أن cette durée أي pour rattraper elle est واسعة في الحقيقة, لكن الأفضل c'est de se précipiter كما قال الشيخ الفوزان لإبراء ذمته, لأن الإنسان ما يدري متى سيموت, وكذلك أن المسلم se précipite à faire le خير,
ولو مات في هذا الحال فلا شيء عليه لأنه il est encore dans le temps. Et Cheikh Al-Fawzan il va détailler قليلا. Donc premièrement السنة c'est de se précipiter. Et celui qui attend فلا شيء عليه, c'est permis. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا. Deuxième point, أن الأفضل si un musulman il a manqué plusieurs jours, c'est de rattraper ses jours en un coup s'il a le qudra. مثلا il a manqué 3 jours consécutifs, il rattrape 3 jours, un après l'autre. Tout ça c'est min bab al-afdal, min bab al-istihbab. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan قال ويستحب. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. Il y a les ulama qui disent que c'est permis de ne pas rattraper ces jours d'un coup et un après l'autre. مثلا un musulman il a manqué 3 jours de siyam, فالقول الصحيح c'est qu'il a le droit de rattraper un jour مثلا cette semaine, ثم un autre jour la semaine d'après ou le mois d'après. هذا c'est permis. ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. Et ces savants qui disent que c'est permis de ne pas rattraper tous ces jours l'un après l'autre, ils sont tous d'accord à jeûner ces jours un après l'autre, c'est afdal, c'est mieux. هذا قول الحافظ رحمة الله عليه. قال حفظه الله لأن القضاء يحكي الأداء وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه ويجوز له التأخير. نعم, bien sûr son intention c'est de rattraper ses jours et يجوز التأخير, il a le droit de retarder لأن وقته موسع أي وقت القضاء, et pour compenser ces jours ولله الحمد tu as une année tant que le ramadan suivant il n'est pas arrivé. وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته. نعم, كذلك c'est permis de les jeûner séparément. بأن يصومه أي هذه الأيام متفرقا, لكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. أما si on est arrivé au mois de Sha'ban, le mois de Sha'ban c'est le mois qui est juste avant Ramadan, et aujourd'hui c'est peut-être le dernier jour de Sha'ban, si demain c'est Ramadan. Enfin, si on est au mois de Sha'ban et mathalan il reste plus que 5 jours avant Ramadan, on est le 24e ou le 25e jour de Sha'ban et il a 5 jours ou 4 jours à rattraper, فيجب عليه de les commencer si on est le 24 ou le 25. لماذا؟ لأن s'il ne fait pas le mois de Ramadan il va commencer et il n'aura pas compensé les jours manqués. فهذا معنى كلامه, on répète, لكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه أي من القضاء من الأيام فهذا لا شك أنه il doit jeûner avant le Ramadan suivant. Un exemple plus clair, واحد il a manqué Ramadan complètement, un mois à cause d'une maladie مثلا. Après Ramadan, il est guéri, au mois de Shawwal. Donc, à partir du mois de Shawwal, il peut rattraper ce mois. Et on a dit le mieux, c'est de faire le mois un jour après l'autre, complètement, et le plus rapidement possible. Hada, c'est l'afdal. Et yajuzu lah d'attendre jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper. Enfin, s'il ne le fait pas fi Shawwal, thumma le mois après Shawwal, Dhul Qa'dah, thumma Dhul Hijjah, thumma le mois de Muharram, il a akhiré jusqu'au mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, il est obligé de jeûner le mois de Sha'ban entier. لماذا؟ لأن il a un mois à rattraper et il doit le rattraper avant le prochain Ramadan. Enfin, le mois de Sha'ban, il doit le jeûner avec la niyya de al-qada. هذا معنى كلام الشيخ. قال فإنه يجب عليه التتابع إجماعا. Et dans ce cas, on ne peut pas dire أنه il jeûne une semaine ثم il attend et il jeûnera plus tard. Là, il est obligé de le faire l'un après l'autre. لماذا؟ لأن il lui reste que un mois pour le faire et il a un mois à faire. Donc, il doit faire ce mois تتابعا أي un jour après l'autre حتى يكمل. لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. On n'a pas le droit de repousser des jours qu'on doit compenser, qu'on a manqué dans le Ramadan précédent,
on les repousse après le Ramadan suivant. هذا لا يجوز. قال لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامه قبل دخول رمضان الجديد. Donc, on doit rattraper les jours manqués avant le Ramadan suivant. Et في الحقيقة كما قال هنا الوقت ولله الحمد فيه سعة un an et c'est largement suffisant. لكن بعض المسلمين خاصة النساء peuvent avoir une excuse بسبب حمل أو الرضاع. Une femme qui allait ربما elle peut pas jeûner. Ça dépend des femmes. Certaines femmes, ça ne leur fait aucun mal. Certaines femmes, elles ont du mal à jeûner. Enfin, si elles ne jeûnent pas, toute l'année, elle ne peut pas jeûner. لأنها elle allait son enfant. ففي هذا الحال لا عذر. فلهذا قال الشيخ الفوزان لغير عذر. أما celle qui a un عذر et elle n'a pas pu rattraper le mois qu'elle a manqué et le Ramadan suivant il arrive, ففي هذا الحال, quand elle pourra, elle rattrapera tous les jours qu'elle a manqué. Un mois ou plus. لأن في هذا الحال elle a une excuse. Donc le kalam هنا c'est pour celui qui n'a pas d'excuse. أما celui qui a une excuse il est excusé. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعائشة رضي الله عنها elle avait des jours à rattraper et elle les rattrapait que في شعبان. لماذا؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est من الأدب رضي الله عنها. قال أو أفاد الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه أنها الغطرة في شعبان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. Donc عليه الصلاة والسلام il n'avait pas de rapport avec ses femmes في نهار شعبان. Donc Aïcha رضي الله عنها elle en profitait pour rattraper الصيام في شعبان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم lui aussi faisait الصيام dans ce mois, la plupart du mois, إلا قليل كما جاء في الحديث. Et ça montre الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع الزوج. لأن المرأة n'a pas le droit de jeûner un jeûne qui n'est pas obligatoire إلا بإذن زوجها. لكن عائشة رضي الله عنها pour ne pas mettre mal à l'aise le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander, elle attendait هذه المناسبة أنه lui-même il faisait الصيام et elle rattrapait ses jours. هذه فائدة ذكرها الإمام ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام. لأنه peut se demander pourquoi Aïcha a attendu un an pratiquement avant de rattraper. فهذا لأن عائشة رضي الله عنها elle s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال حفظه الله فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعد. Si un musulman il avait des jours à rattraper, il les a pas rattrapés. S'il est excusé, alhamdulillah, il est excusé. Enfin, quand il pourra, il les rattrapera. S'il n'avait pas d'excuse, فيصوم رمضان. On ne fait pas passer les jours manqués avant Ramadan. Là, le Ramadan qui est arrivé, مثلا ce Ramadan qui va arriver demain ou après-demain, Inch'Allah ta'ala, celui qui a manqué des jours, il fait Ramadan avec niyat Ramadan. Quand Ramadan il sera fini, il rattrapera les jours qu'il avait avant Ramadan. هذا قال ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء. Si il avait une excuse ففي هذا الحال il rattrape فقط. مثلا on a cité l'exemple d'une femme qui allait, elle avait cette excuse. أو واحد il avait une longue maladie, il avait une excuse. هذا quand il peut il rattrape, que ça soit avant Ramadan ou après Ramadan. قال وإن كان لغير عذر, s'il n'a pas d'excuse, il s'est laissé aller, il a retardé حتى دخل رمضان, et il avait مثلا 3 jours, 4 jours à rattraper, il les a pas rattrapés. قال وجب عليه مع القضاء, il doit rattraper bien sûr après Ramadan, إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. Il doit nourrir un miskin pour chaque jour manqué. هذا قول. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. فبعض العلماء قالوا
كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن celui qui n'a pas d'excuse il doit rattraper ses jours et après Ramadan vu qu'il les a pas rattrapés avant et il nourrit pour chaque jour un pauvre. لماذا؟ لأنه il a eu un manque. هذا c'est un قول. والقول الثاني أنه يقضي ولا فدية عليه. Deuxième قول أنه il rattrape ses jours et il n'a pas de pauvre à nourrir. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. Et il n'y a pas de dalil où c'est cité explicitement واضح أنه il doit nourrir un pauvre في هذا الحال. قال العلامة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لكن ظاهر القرآن il a cité les أقوال أن بعض العلماء disent qu'en plus de rattraper son jour il faut nourrir un pauvre pour le manquement قال لا لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك ورester se restreindre aux noces au dalil c'est ça الواجب on n'a pas de dalil qui montre أن pour ce manquement il doit nourrir un pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala قال فعدة من أيام أخر que ça soit avant le ramadan suivant ou après. Ça ne veut pas dire que c'est permis de retarder. سيأتي الكلام قال وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به أي يشير إلى ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن أبي هريرة. بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وأبو هريرة قالوا بالإطعام لكن ظاهر الآية ما فيها الإطعام. فالشيخ ابن عثيمين يقول أنه غست ظاهر الآية أفضل. فالصحيح في هذه المسألة كما قال الشيخ ابن عثيمين فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأتم بالتأخير. Donc celui qui n'a pas rattrapé avant le ramadan suivant il le rattrape après et il est athim. Il a commis un péché pour avoir retardé. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il rattrape ses jours. هذا الذي عليه. أما الإطعام nourrir des pauvres en plus هذا فيه نظر كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح إلى cité le verset وقال لم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى il n'a pas cité الإطعام في الآية. أما قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فاجتهاد منهم. Donc الصحيح c'est le قول أن celui qui doit rattraper rattrape que des jours. Il n'y a pas de إطعام في هذا الحال. أما قول شيخ الفوزان حفظه الله il est مرجوح. الراجح ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. ثم قال وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأنه تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان جديد فلا شيء عليه أيضا وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. Ça c'est une autre مسألة وهي في الذي مات وعليه قضاء أي un musulman qui est mort et il avait des jours à rattraper. مثلا un musulman cette année il est mort et il avait une semaine à rattraper. Si il est mort et il n'a pas rattrapé avant le ramadan suivant, alhamdulillah, il est excusé. لماذا؟ لأن il avait encore le temps et il est mort avant, فلا شيء عليه. Si il est mort et il a dépassé la limite, il devait rattraper, il n'a pas rattrapé, فهذا الشيخ الفوزان قال بالكفارة وجبت الكفارة في تركته أي sa famille, ses proches, ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Parce qu'il a manqué 10 jours, 10 pauvres, وهكذا. أولا, on cite certains hadiths sur le fait
de rattraper ou de jeûner pour celui qui est mort. Les hadiths que بعض الإخوة ils ont lu au début du dars من عمدة الأحكام. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. تأمل هذا اللفظ, ça va être important. من مات عليه صيام صام عنه وليه. فهنا الصيام il est عام, il n'est pas précisé un صيام quelconque là. Man matu alayhi siyam, celui qui meurt et il avait un jour de jeûne à jeûner. Sama anhu waliyu, ay son proche et jeûne pour lui. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. Sa mère, à ce sahabi, رضي الله عنهم, elle avait un mois à récupérer et elle est morte. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il a dit à son fils de jeûner pour elle. فدين الله أحق أن يقضى. Et c'est comme une dette. Et dans une riwaya, le siyam, il est précisé. Inna ummi matat wa alayha sawm nadr. Hada, c'est important. لأن بعض العلماء, ils vont faire la différence entre siyam ou nadr et les autres, en se basant sur ce hadith. On lit, ou on résume أولا cette mas'ala. On essaye de simplifier. ثم نقرأ كلام شيخ الفوزان et Inch'Allah, ça sera clair. Cheikh al-Fawzan, il différencie entre Siyam Ramadan et Nadr al-Kaffara. Et vous allez voir que cette différence, ou faire cette différence, فيه نظر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور أهل العلم لا يقضى عنه صوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور. Premier cas أنه إذا مات هذا المسلم, on donne un exemple pour éclaircir. Un musulman, il a manqué le Ramadan dernier لأنه il était malade. ثم après le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, il est encore malade. كذلك le mois de Dhul Qa'dah, sa maladie elle s'aggrave. Dhul Hijjah, il meurt. Donc, il a manqué un mois de Ramadan. Lakin, il est mort, il n'a pas pu le rattraper, il était excusé, il n'a jamais eu le qudra. ففي هذا الحال قول عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه il est excusé. On n'a pas besoin de faire siyam pour lui et on n'a pas besoin de nourrir un pauvre pour chaque jour. لماذا؟ لأن أصلا الوجوب il n'était pas concerné. لماذا؟ لأنه il était malade. ثم il est mort. Premier cas. Deuxième cas. كلام الشيخ بن باز انتهى. أما si le même exemple il avait, on donne une période plus courte pour que l'exemple soit plus clair, 3 jours à rattraper, il était malade à la fin de Ramadan. ثم le mois de Shawwal il est malade, le mois de Dhul Qa'dah il est guéri, donc il peut rattraper les 3 jours. ثم le mois de Dhul Hijjah il a akhiré, il meurt, donc il avait un moment pour rattraper, il n'a pas rattrapé. ففي هذا الحال بعض العلماء ils ont un كلام et on va فصل لأنه il y a un خلاف. فالعلماء اختلفوا منهم من قال لا يصام عنه ولا يطعم عنه. Le premier قول أنه on ne fait pas siyam pour lui et on nourrit pas de pauvre. مطلقا. Il était excusé amla, il pouvait rattraper amla. على كل حال on jeûne pas pour lui et on nourrit pas de pauvre. لماذا؟ لأنهم ils se sont basés أن les œuvres d'un autre elles sont pas utiles pour le mort. كما قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أي الإنسان il est ce qui lui sera profitable c'est ses œuvres pas celles des autres. فهم قالوا jeûner pour lui il y a aucune faïda. Premier قول. Deuxième قول أنه لا يصام عنه إلا النذر وهو قول أحمد والليث وإسحاق.
Deuxième qawl, أنه si c'est un nadr, on fait pour lui. لماذا؟ لأن النذر c'est comme une dette. À la base, c'était pas obligatoire. Un nadr, c'est un vœu. Maintenant, un musulman, il a fait un vœu qui doit jeûner 3 jours. Ces 3 jours, ils deviennent obligatoires pour lui. À la base, ils n'étaient pas obligatoires. Lakin, il a fait un vœu, et il se les a imposés, entre guillemets. Enfin, ces 3 jours, ils sont devenus obligatoires pour lui. يجب عليه الوفاء, et jeûner 3 jours. ففي هذا الحال بعض العلماء قالوا s'il meurt, on doit faire le jeûne. Ou certains de sa famille plutôt, et c'est mieux de jeûner pour lui. لماذا؟ لأن ces 3 jours, c'est comme ad-dayn. Et se sont basés sur les hadiths qu'on a lus au départ. Vous avez vu la différence? Siyam Ramadan, pour eux, c'est pas comme une dette, c'est obligatoire pour tout le monde. في هذا الحال يقولون صيام رمضان الإطعام. Tu jeûnes pas pour lui, لكن الإطعام. ونصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بقوة. Et كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام قوي كذلك. Et Cheikh Al-Fawzan, il a cité leurs paroles qu'on lira ensemble. Donc, vous avez remarqué que les hadiths qu'on a lus, beaucoup de hadiths, c'est sur Siyam al-Nadr. Ou certains. Je vous relis la riwaya. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. Et sa mère, elle est morte et elle avait un jeûne à récupérer qu'elle n'avait pas fait. Et ce siyam, c'est un sawm nadr, elle avait fait un vœu. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين. النبي صلى الله عليه وسلم, il a comparé siyam al-nadr au dayn, à la dette. Et il a recommandé à cette femme de jeûner. ابن القيم رحمة الله عليه وكذلك شيخه أبو العباس ابن تيمية عليهم رحمة الله, ils se sont basés sur ce genre de hadith et قالوا il y a une différence entre le nadr et le nadr. D'autres savants قالوا لا, لأن هذا في الحقيقة c'est un exemple parmi tant d'autres. Cette femme, elle a demandé siyam nadr, لأن sa mère, elle avait un siyam nadr à faire. وإلا فحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صيام, ça englobe siyam nadr, ça englobe siyam ramadan, tant que c'est un siyam obligatoire. Il y a juz pour les proches de le rattraper pour ce défunt. Et c'est ça le qawl sahih. Le troisième, أنه, tant que c'est un siyam obligatoire, il rentre dans la globalité hadith Aïcha radiyallahu anha man mat wa alayhi as-siyam وهو قول جماعة من أهل العلم ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الشيخ العثيمين والشيخ مقبل عليهم رحمة الله. هذا القول في الحقيقة إلى أقرب. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه لا قياسا ولكن بالنص, وهو حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم النكرة من مات وعليه صوم, الشيخ ابن عثيمين يقول صوم نكرة en arabe, il est indéfini, ça englobe tous les siyam obligatoires. Enfin, le fait de différencier entre siyam al-nadr ou al-kaffara et siyam ramadan فيه نظر. قال صوم النكرة غير مقيدة بصوم معين. هذا قول جميل الشيخ ابن عثيمين. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه pour répondre à ceux qui ont différencié وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له, وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تقرير قاعدة عامة. هذا c'est un كلام قوي. أن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu à cette femme ou à cet homme qui lui ont posé la question sur Siyam al-Nadr. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré أن c'est comme une dette. Enfin, celui qui veut jeûner pour le mort parmi ses proches فطيب. Hadith Aïcha, il contredit en rien cela. Le hadith Aïcha, c'est une qaïda âme. Celui qui est mort et il avait un jour de jeûne obligatoire à rattraper, فَصَّامَ عَنْهُ وَلِيُّ. فأين التعارض؟ في الحقيقة, il n'y a aucune contradiction pour رجح entre les ahadith أو الجمع كما قال الحافظ رحمة الله عليه. فهذا هو القول الصحيح. الآن نقرأ كلام شيخ الفوزان et إن شاء الله ça sera plus clair.
قال, on a lu le début, فنكمل. قال وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار. On ne détaillera pas ces مسائل فقهية. أي الرجل qui dit à sa femme أنت كظهر أمي, il a une كفارة à faire كما في القرآن الكريم. Et cette kafara c'est صيام شهرين متتابعين, jeûner 2 mois consécutifs, comme celui qui a eu des rapports في رمضان. والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج كما قال عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم. أي celui qui a fait le hajj متمتعا et il n'avait pas le hadi معه, il n'a pas sacrifié. هذا il jeûne 3 jours في Mecca et 7 jours quand il rentre chez lui, ça fait 10 jours. Ces 2 exemples c'est obligatoire, kafaratu dhihar et siyam pour celui qui n'avait pas le hadi. فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه. Cheikh Al-Fawzan يقول pour ces 2 cas يطعم عنه عن كل يوم مسكين, et si ce musulman il est mort et مثلا il avait ces 10 jours à faire à cause pour le hajj, il est mort, il n'a pas eu le temps, ou il a eu le temps, il pouvait les faire, lakin tasahal et il est mort, muhim il les a pas fait. Cheikh Al-Fawzan يقول tu peux pas les faire pour lui. القول الصحيح c'est que tu peux, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام أو عليه صوم صام عنه وليه. Cheikh Al-Fawzan il a choisi l'autre avis, مذهب الإمام أحمد, ويقول الإطعام, et الراجح c'est الصيام, ولا يصام عنه, ويكون الإطعام من تركته, التركة أي ses enfants, لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت, وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم, الصحيح ما تقدم. وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه. Vous avez remarqué, الآن pour صيام النذر, Cheikh Al-Fawzan حفظه الله يقول tu peux faire صيام pour lui s'il est mort, et il l'a pas fait alors qu'il devait le faire. لماذا؟ لأنهم ils se sont basés sur hadith Ibn Abbas رضي الله عنهما, et ils ont choisi l'avis que صيام النذر c'était pas comme le reste. وهذا فيه نظر. لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم والولي هو الوارث. هذا نعم c'est صحيح في النذر, et كذلك c'est صحيح pour tous les autres صيام tant qu'il est obligatoire. فالتفريق فيه نظر, le fait de différencier كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. ثم il a cité les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah عليهم رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي, وهذا مذهب أحمد وغيره, والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم, وهو مقتضى الدليل والقياس, لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه. Vous avez vu la différence عندهم, أن النذر c'est pas obligatoire à la base أصلا. فهل مثلا c'est واجب عليك de jeûner 3 jours مثلا في شوال أو في شعبان؟ أبدا, c'est pas obligatoire. لكن celui qui fait un vœu علي أن أصوم 3 أيام في شوال pour telle cause ou autre, فهذا c'est واجب عليه. لماذا؟ لأنه il a fait un vœu. فعندهم c'est différent. قال ابن القيم, on répète, وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين. فعندهم c'est comme une dette, contrairement à l'autre. Et في الحقيقة la différence elle n'est pas claire, لأن حتى l'autre on peut comparer à une dette. Celui qui a manqué une semaine de Ramadan, c'est واجب عليه de la rattraper. S'il meurt et il ne l'a pas rattrapé, c'est comme une dette. كذلك. فلهذا l'autre قول il est الصح والله أعلم. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال. هذا القول يقولون أن صيام رمضان tu peux pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. لكن الصحيح c'est que tu peux. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم pour le spécifier il faut un autre دليل. Et eux ils se sont basés bien sûr sur ce hadith Ibn Abbas, لكن فيه نظر.
وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهادتين. أما الصلاة والشهادتين نعم on n'a pas d'adilla. مثلا واحد meurt من المسلمين et il n'a pas fait الصلاة et un de ses proches il prend la décision de faire salat pour lui. فهذا لا on n'a aucun دليل. On n'a aucun dalil بهذا. أما الصيام on a un dalil. حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لا شك أن celui qui est mort et il a manqué une semaine de Ramadan, il l'a pas rattrapé, لا شك أن عليه صيام. Donc on applique le hadith, un de ses proches il jeûne pour lui. قال فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها وهذا لا يؤدي عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. أما pour الصلاة والشهادتين etc. فهذا واضح. أما الصيام فكما تقدم يا خلاف بين أهل العلم وتشوفوا أن الخلاف قوي لكن الأصح والله أعلم c'est l'avis qu'il a cité chez Ibn Uthaymin رحمة الله عليه. Et on avait fait une kalima مع بعض الإخوان قديما sur الأعمال, les œuvres que le proche il peut faire pour son, ou que le musulman il peut faire pour son proche qui est mort, car as-siyam ou al-hajj ou al-du'a, etc. On avait détaillé avec des masail et aqwal ahl al-ilm. Enfin, celui qui veut détailler ce sujet, fallait durus qu'on avait fait مع بعض الإخوان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عن كل يوم مسكين وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين. هذه المسألة ستأتي معنا بعد. والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. نعم أما صيام النذر يفعل وكذلك les autres صيام comme on a détaillé ولله الحمد. هذا الباب il est مهم كذلك باب القضاء. فعلى كل حال on résume أن celui qui a manqué des jours du Ramadan précédent فيجب عليه القضاء قبل رمضان المقبل. Celui qui a manqué des jours du Ramadan précédent, il doit rattraper ses jours avant le Ramadan suivant. Et l'afdal c'est de se précipiter à les rattraper et de les faire jour après jour. حتى يفني. S'il avait 4 jours maintenant, il fait 4 jours à la suite. Et il y a يجوز de retarder jusqu'à Sha'ban et il y a يجوز كذلك de les séparer. Celui qui retarde sans excuse, il les rattrape après le Ramadan suivant et il est athim. أما le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour, فهذا فيه نظر, il n'y a pas de دليل. ثم on a vu هذه المسألة si ce musulman il meurt, il devait rattraper et il est mort. في هذا الحال كذلك العلماء اختلفوا والصحيح أنه si c'est un somme obligatoire, que ça soit nadr, que ça soit une kafara qu'il n'a pas faite, que ça soit Ramadan, في هذا الحال un de ses proches il jeûne pour lui. C'est afdal. C'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Si on dit obligatoire, on rend obligatoire quelque chose à un musulman, il n'a eu aucun taqsir, c'est son proche qui a eu un manque. في هذا الحال العلماء يقولون أنه c'est مستحب qui fasse الصيام. من صام من مات عنه أو الحديث نسيت من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا والله تعالى أعلم. Et on avait détaillé ces masaïl akthar في شرح عمدة الأحكام les ahadith que les frères ils ont resté au début du dars et qu'on a relu هنا. نكتفي بهذا والحمد لله.